السلام عليكم. نشوفوا إن شاء الله la loi de Pareto. Donc, بالنسبة la loi de Pareto, il a appelé aussi la méthode du 20-80 ou bien ABC. Donc, il écrit c'est un Italien qui s'appelle Valfredo Pareto. Donc, lui, c'est une méthode statistique. Bien sûr, les résultats ديالها كيكونوا يعني ماشي ملي كنقولوا 20-80 ce sont pas des valeurs اللي هما sûres, يعني des valeurs approximatives. Donc, l'objectif ديالها ولا le principe ديالها déterminer les plus pénalisants, les éléments les plus pénalisants, في الغالب تيكونوا 20% afin de diminuer leur effet اللي هو 80%. Donc البرانسيب اللي لقى هاد فالفريدو باريتو تيقول انه الا كان عندك ان بروبليم كيلكونك كل ما يعني تعود ما تخدم على كاع لي كوز بوسيبل كتحاول ما امكن تخدم غير على واحد 20% لي زيليمون 20% لي كوز وفي لي ريزولطا تي تروفي بريسك واحد 80% دافي. يعني الا حليتي غير واحد 20% من الاسباب ديال واحد البروبليم كتقدر تحصل على 80% من النتيجه. دونك حنا بالنسبه لا ليزون ديال هاد لا ميثود مع لا جيستيون دو لا مينتونونس ولا لا مينتونونس. دونك بيان سير لوبجيكتيف ديالها يكون لاميليوراسيون ديال لا ديسپونيبيليتي دي ماشين. تقدر تساعد la mise en place d'une politique de maintenance sur la maintenance préventive et bien sûr de la diminution des coûts de la maintenance. Donc, بالنسبة les étapes de la méthode. Donc, la première étape, on doit classer les éléments par ordre de décroissance de la valeur d'étude. La valeur d'étude اللي عندي des éléments bien sûr خصهم يكونوا عندي des valeurs اللي غادي نشيريهم à partir d'un historique. هنا la première étape, je les classe par ordre décroissant. مثلا في المينتونس نقدروا نخدموا بلو طون داري ديال الماشي. Deuxièmement, on calcule la somme des valeurs cumulées. Troisièmement, on calcule le pourcentage. يعني هاد les valeurs cumulées اللي لقينا on calcule le pourcentage par rapport au total. يعني شحال البورسونتاج par rapport au total. Et après, à la fin, on trace la courbe de Pareto اللي عندها toujours هاد la forme. Et on peut la diviser en trois zones. من هنا جات la nomination ABC. Donc, الغالب تكون عندنا la zone A. La zone A تيكونوا فيها les éléments les plus pénalisants, les éléments les prioritaires اللي خصنا نخدموا عليهم هما الاولين. Après عندنا la zone des éléments prioritaires اللي خصنا نخدموا عليهم ultérieurement بعد la zone A. و la zone C في الغالب تيكونوا فيها des éléments اللي ما عندهمش واحد الانفلونس كبير. دونك في الغالب هاد لي زينيمون اللي كنلقاو في لا زون سي كنادابتيو غير لا بوليتيك دو مينتونونس اللي كانت ديجا. دونك هنا عندنا نديرو واحد البيت ابليكاسيون. عندنا هاد ليزيرسيس هذا عندنا واحد ليستوريك اللي ندير واحد 8 ديال لي ماشين و faire une étude Pareto pour déterminer les machines les plus pénalisantes. Donc on va travailler sur le temps d'arrêt. Donc là je vais utiliser l'Excel pour faciliter la tâche du calcul. Déjà هنا درنا لي ماشين من M1 حتى M8 وبلي طون داري ديال كل وحده. Donc la première étape واش كتقول on doit classer. Donc la première étape on doit classer les éléments par ordre décroissant يعني من الكبير للصغير. Donc si je veux faire هادشي manuellement راه تكون عندي M5 هي الاولى اللي عندها 1000 من بعد M4 عندها 826 ainsi de suite. Donc في l'Excel نقدروا نديروا هادشي de façon automatique en utilisant le filtre. كنمشي le temps d'arrêt ندير trier du plus grand au plus petit. هو كيعطيني classement par ordre de croissance. من بعد je calcule le cumul le temps d'arrêt cumulé. Donc بالنسبة الأولى عندي 1000. بالنسبة للثانية كندير لو cumul c'est-à-dire كناخد 1000 plus 826. شوف شحال غادي تعطيني هي 1826. Après ديك 1826 اللي لقيت كنزيد عليها 534 ainsi de suite. دونك هادشي نقدروا نديروه فاصون اوتوماتيك ليكسل. دونك انا جو مي ايغال هاد لا فالور اللي الفوق بلس لا نوفيل فالور ديال لا ماشين سويفونت et je généralise كيعطيني les valeurs cumulées devant chaque machine. Donc, je calcule le pourcentage.
le pourcentage ديال les taux cumulés. يعني c'est-à-dire quoi مثلا هاد 1000 شحال le pourcentage ديالها من التوتال اللي هو 3617 fois 100 divisé par la valeur totale اللي هي 3617. هنا pour égal presque 27,64%. يعني la première machine qui est M5 représente 25%, 27% من le temps d'arrêt auquel nous نقدروا نديروا directement d'Excel. كل واحدة نحسبوا لها بوحدها. donc je prends هاد la valeur 100 divisé par le total اللي هو 3616 et je généralise هنايا على شيء. donc شفتوا donc باش نعرفوا les résultats ils sont corrects ورا la valeur الاخرى ستكون 100%. donc après عندنا l'étape الاخرى on va tracer la courbe par étape. donc هنا بالإكسل il facilite l'Excel facilite les choses. نمشيو هنا insertion courbe de risque. Insertion, courbe, ça la courbe va être la forme de S, en droite, section des données. Donc on est en train sur le pourcentage cumulé. Donc là où la courbe ديالنا باغيكون نقدروا نبدلوا l'axe des abscisses نديرو فيه les machines. l'axe des abscisses modifier les étiquettes. donc là on a les machines. donc هنا une fois كتكون عندي la courbe par étoile donc la lecture كتكون facile. لا بغيت ندير une analyse ولا pour tirer des conclusions. هنا كنشوف انه مثلا par exemple la machine M5 M4 et M6 هاد les trois machines il a influence بواحد 65% ديال لو طون داري. c'est-à-dire هاد les trois machines هما اللي فيناليزون. c'est-à-dire خصني نعطيهم une priorité في لي شيت في الاناليز. من بعد كنشوف ان الام 2 M7 كيجيو في لاصون فيد. يعني من بعد كنخدموا الام 5 والام 4 والام 6 سندوزو وعرف كنلقاو الام 3 ولا ماشين ام 3 ولا ماشين ام 8 راه تقريبا ريبريزونط واحد 2% من لو طون داري. دونك on adopte la même politique de maintenance اللي كانت